ভাই আজকে তো অনেক মজা হবে, চলুন এদের কাণ্ডগুলি দেখি আর হাসি। তবে শর্ত হচ্ছে এই ছবিটি যদি আপনি মন থেকে ভালোবেসে থাকেন অবশ্যই ভিডিওটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এই সময় কম, শুরু করো। নাম্বার 3। अरे सारे मशीनिया मत हट जो नहीं काट दे हमर लार चाट ले। नाम्बर 2। अंधा है क्या? ज्यादा गर्मी चढ़ रही क्या करेगा तू? नहीं तो कर क्या लेगा? बैंड निकाल, बैंड निकाल, बैंड निकाल। ये बदमाश बनेगा। नंबर 1। भाई क्या जरूरत थी इसकी? नो 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 नो